Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal mustami'un, sateja pengurus Nahdlatul Ulama ranting kisah Batu Potekeni, baik dari jajaran Syuriah, Tanfidiyah, Rijalul Ansor, torjukeun sateja jemaah Majelis Taklim rahimana wa rahimakumullah. Ngereng peten kaula sareng panjenengan sateja sami-sami nguncukeun rasa syukur dak kehadirat epan Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat mangken ben muga-muga saterusah beten kaula sareng panjenengan sateujeuh tetep sami-sami kenging rahmat epan Allah Subhanahu wa taala torjukeun kenging syafaat epan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan perpangkian sebelumnya beten kaula sempat membahas tentang bedana orang-orang se panapanya mana orang-orang se sanajan atau beda keajunan epan Allah Subhanahu wa taala kak dinto tak gempang ka angkui etarima tobedah karena tobedah kak dinto dilakukan kalaben enteng kalaben cara ditunda-tunda. Jadi menunda-nunda taubat kak dinto akan mengakibatkan sulitnya taubat seikala kubatan kaula sarang para panjenengan sateja kak dinto akan sulit diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pangaporana Allah tak tuli kenceng, tak tuli kasokan. Kaangkoy narima tobat te orang-orang se suka menunda-nunda ngalakoni tobat. Saka dinto juga Allah kak dinto bek malarat se narimaa. Malarat dalam tanda kutip kak dinto. Allah saestona maha kuasa. Saking tak tuli. Juga selain na tobat mana bi ngalakon amal bagus juga laksanaaki secara ditunda-tunda. Kak dinto tak gampang dak ka Allah Subhanahu wa taala ka angkoy narema. Jadi saterusipun boten kaula badhe melanjutkan dari perpanggian sebelumnya iki Kak Dinto ki tetap di dalam masalah menunda-nunda. Kak Dinto salaina ampun dijelasake dalam perpanggian sebelumnya Kak Dinto malarat tarimaanna dari ajunan Allah. Kak Dinto juga badadadabun dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya Kak Dinto ada buaki Rasulullah halakal musawwifun. Tuh naudzubillah Kak Dinto. Halakal musawwifun ongku calaka. Uring-uring se lebur menunda-nunda. Lebur menunda-nunda deka tobat. Artinya tobat Kak Dinto sakuduna tobat ikalako jek kose ngantos pangrasana abe idelem ngalakoni dosa. Pola namun ngantos pangrasana jeung sagadeng saterosa abe Kak Dinto tulus tak pangrasa. Bahkan abang rasa ngalakoni amal bagus malolo, ngalakoni amal soleh malolo, ngalakoni amal muhsin malolo. Jadi amal bagus, amal soleh, kadinto amal bagus kaitannya secara langsung dak keajunan epan Allah Subhanahu wa taala. Amalun muhsin, lalakon bagus berkaitan terhadap sesama manusia. Jadi Kak Dinto suka ditunda-tunda ala lakona bagus tinara yang tosakia ka bulan dateng area koncerona lebih raja timbang bulan satia. Tolos tak tuli ilaksanaake. Engki mon omrah paringi dapat. Engki mon hartana bisa dapat dak ka bulan dateng. Karena Kak Dinto sadejana merupakan rahasia seta epa keluar dari ajunan epan Allah Subhanahu wa taala. Wal musawwifu seegoca orang se suka menunda-nunda iki Kak Dinto. Walladzi yaqulu iki Kak Dinto orang se ngucap atabana se akaretek berpedoman di dalam hatinya. Saufa atubu iya tinang kok pakun atau fadah. Lebih tinang kok pakun atau fadah. Tinara bila latuah bila la alpok badan engkau ma pernah ai langker atau fadah menyetong ada keajunan epan Allah Subhanahu wa taala.
sila tuwa bila la sepuh. Kimun tuwa mun sepuh. Polana pun apa? Umur kak dinto sami-sami tak keli sareng manusia. Kak dinto juga merupakan rahasia dari ajunan epon Allah Subhanahu wa taala saya tak buka terhadap sesama manusia. Kimun umur depak. Wa kadzalika qala Allah taala a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim bal yuridul insanu liyafjura amamah. Nila dari kak dinto Allah Subhanahu wa taala ada buaki bahkan biasana orang-orang kak dinto liyafjura amamah suka melakukan perkara-perkara saya tak fokus dek keadaan. Artinya tinara pongpongki ngoda kok cara rea. Epa puasa kelu odi, epa sampai asampurna kelu odi. Bila la tuah buru atau badhe ka ajunan Allah Subhanahu wa taala. Kadin to lakar ampun cek saking ketika kapraan. Ketika kapraan na manusia. Mun ki muda kadin to aduh ampun sakapian na ikan lakuah. Kimun lalakon-lalakon se ngaki dalam agama. Bahkan kadin to itu bagi sareng ajunan Allah liyafjura ngalakoni perkara-perkara se fujur. Perkara-perkara se anggap cek saking kalak gampangnya ngalakoni kamaksiatan. Tina bumbong ki ngoda keluh bila la tua atau foto iku. Jadi kak dinto sangat tak sae. Liyafjuru amamah ngalakoni dosa keluh dak keadaan. Yakni dzunubuhu. Niki kak dinto dosa-dosana saya kalako dak keadaan. Wa yuakhiru taubatahu ban ngakhir raki dak ka tobat. Bila ada dari kak dinto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada buaki boleh tentang keistimewaan orang-orang saat tobat. Katipuna pada buna Rasulullah idza tabal mu'minu nalikana beda orang mukmin orang yang beriman dak ka ajunan Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga abatan kaula sareng para panjenengan saja tergolong sebagai orang yang beriman sehingga termasuk dalam celogan kak dinto. Bila beda orang mukmin saat tobat buna Rasulullah kataballahu ta'ala lahu bi kulli yaumin marra alaihi fi fisqihi ibadata sanatin. Nalikana atau pada keajunan Allah maka Allah Subhanahu wa taala bakal nyatet deka orang seka sebut dalam saben-saben arena se ampon elebati fi fisqihi dalam kacubaan nah kak dinto catet temfuni saking bandingi kalaban ibadata sanatin kalaban kencerena ibadah setahun. Cangkolang-cangkolang abek sanajan lakar ongku-ongku ngalakon itu salun sabelunna. Saking pas tobat teu kak dinto bila ampun tuli apa ngerasa pas laju tuli tobat. Bahkan sabelunna abek na apa ngerasa cek ngalakon itu pas atobat. Kak dinto lalakon maksiat si ampun kalibadan. Kak dinto iokor cek saking asareng ajunan Allah Subhanahu wa taala pas tempuni bandingi ukuranna kalaban paparing kenceran C3 dia kencerana ibadah setahun dalam persa arena anggap ngalakoni dosa dalam setong are kak dinto tambene kalaban kenceran kalaban nilai ibadah setahun. Jadi kak dinto keistimewaanna benikung tangkung pangaporana dosana beni pera sabora sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi paringi bonus sangat lebih. Kak dinto mana bila kar abe paringi kesempatan kak koi atobat. Bila dari kak dinto labeng atobat kak dinto buka terus-terusan selama abe kak dinto ki odi labeng kak koi atobat buka terus-terusan karena apa? Karena kebanyakan dosa-dosa kalaku beten kaula sareng para panjenengan saja abanyaan dosa-dosa tak eka pangrasa. Tak eka pangrasa deng sakadang abe apa ngrasa ibadah saking ngungkuna pas kak dinto tepak kadosa. Apa ngerasa ngalakoni silaturahim apol kompol sareng cak kancaan. Kompol setong berung ataupun dalam setong langker. Apol kompol lah baik kak dinto kan ampun jelas-jelas silaturahim. Saking pun apa misalnya pas dalam perkumpulan na seeka caca kacubaan na Roma Barat, seeka caca katodusan na Roma Timur,
seeka caca ka pesan na rumah deje seeka caca ka maluan na rumah lahu tor sama cuma tiga dinto deng sakadeng abekna mangkat apa ngerasa ngalakonana ibadah bulan silaturahim saking pas tak apa ngerasa je ese na silaturahim maga dinto pas ese kalaban perkara-perkara se tak ikarido isareng ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Selain naga dinto wa a'tahu thawaba syahidin. Ben Allah Subhanahu wa taala bakal aparing dak ka orang se pemuda se atau fat dak ka orang se atau fat ka dinto thawaba syahidin. Paringi kencerena orang se atinggal dalam keadaan syahid. Paringi kencerena tiga dia kencerena orang se perang membela agama evan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dinto. Selain saben arena kak dinto tembuni kalaban nilai ibadah setahun paski paringi kencerena orang-orang se atinggal dalam keadaan syahid. Terus wa yutawwaju yaumal qiyamati bi alfi tajin. Ben pagi ning hari kiamat orang sing kasebut bekal paringi mahkota, bekal paringi cemang. Kalaban bi alfi tajin, kalaban 1000 cemang, 1000 mahkota. Cak dinto, cak saking dalam perhitungan penghormatannya. Iki mun cara pasuk agi akal, kita masuk akal. Anggap cak saking mahkota, anggap cak saking fading aki ban songkok. Orang saya tobat pas ifirana saya ibu songkok. Pas seorang kui songkok nak bisi saya ibu. Iki mun bito nggak ke akal, iki tak bisa. Paring anak saya ibu mahkota. Artinya iki cek saking bisa kak dinto lakar dalam bentuk yang nyata, bisa juga kak dinto dalam bentuk kamulyaan, karomah, kacejaan tor sama cuman ing alam akhirat. Jadi ketika dinto wa futihalahu fi qabrihi babun ilal jannah. Ben nalikana beda dalam kubur orang kak dinto bekal muka akilabeng selabeng kak dinto langsung dari kubur menuju ke alam swarga. Kak dinto juga menepikir kalaban akal kita masuk akal. Karena apa? Mata masuk. Iki karena lakar akal lah manusia saya tak duga. Menikah duga lagi, iki biasanya pas peke. Cek kusini ke akal, nyabak aja semuran nyabak tampar. Dari belara langkar saya di daja, sampunga ke pereng saya di timur. Tampar aku orang sameter saya sakingnya. Iki kan tak duga. Ikut duga lagi ya tajak. Iki peka. Zakat itu juga akal loreng. Akal loreng pun tak duga semikiran. Pas ikut duga lagi ya. Iki peka. Bilang pun akal peka. Iki biasanya teti patokuna lorong aja-aja katibian. Agelak-gelak katibian. Ampo atau tokar katibian. Iki caknya mana ampun peka. Ya dinto men akal ikut duga lagi. Tinggal lakar betesa akal lah manusia iki sagak dinto ampun. Tak kening cek saking pas nyoon dak kajunan Allah. Ya Allah, nyoona tambahi akal abdina ya Allah sekirana bisa mikire alam akhirat iku. Iki antos kelu beni bektona. Sana jenda pak dak bektona pon apa abek kak dinto pantes oleh panika pon apa punten. Kak dinto satejana Allah Subhanahu wa taala selebih ngakali. Tinggal ngereng. So ondak ka ajunan Allah perkara-perkara sideti sampurnana abek nengi alam akhirat. Cek nyoon kelebihan sebada nengi dunya. Pasanya onda ka ajunan Allah. Ya Allah, kaangkui abuktiaki. Cek ajunan kak dinto lakar bedah, ajunan kak dinto maha kubasa. Nyoon apa bisa aki ngaberat ya Allah. Iki tak takabul. Tak bakal takabul. Iki kajabana. Jar ilmu-ilmu nasi khusus ajar ilmu ngaber. Jadi banyak orang kak dinto nengi alam dunya iangkat sebagai wali sareng ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Saking kewalian kak dinto engki tak paringi kalaban karomah ipun. Orang mana cuma cangkolang-cangkolang cara gempang mana cuma tero wali ya. Kak dinto saestona cek gempang engki salah setong contona amul jaaki lafzul jalalah nalikana bada lafzul jalalah asmana Allah
tulisan Bismillahirrahmanirrahim, beda fit Al-Qur'an, Kak Dinto dimuliakan, paungke, pamulja. Kak Dinto juga dijanjikan akan dijadikan sebagai orang yang wali. Engki saking cek minta karomah. Cek minta karomah pas polan apa nikah pas tero bisa ajalan niata sana aing. Engki mangken dimin. Si penting paju sebagai wali ipon Allah Subhanahu wa taala Kak Dito ampun luar biasa. Karena tak gampang orang yang kadang sana jeneng ngale lafzul jalalah nangale lafat Allah tinara jadikan tulisan Latin kia. Wala na tulisan Latin. Taka ako si tulisan Israel sagale. Mun Kak Dinto tulisan na lafzul jalalah wajib kita muliakan. Tiga Dinto. Bekal parengi labeng se langsung abuka dari kufuranna nujuda ka swargana Allah. Terus Kak Dinto ki dina uring saya tobat Kak Dinto. Saterusnya Kak Dinto wa yaqumu yaumal qiyamati malakun. Ben pagi bekal iape sareng malaikat an yaminihi sisi kananna. Wa malakun an shimalihi. Ben malaikat juga nengi kacerah. Iape malaikat. Juga wa malakun min baini yadaihi. Bada malaikat juga diadaanna. Wa malakun min khalfihi ben juga iape malaikat ibu dianna. Jadi iape Kak Dinto. Kangan kacer ada budi iape malaikat dikawal cek saking se malaikat-malaikat Kak Dinto yubasyirunahu bil jannah. Apa ring kabar kakumpiraan, apa ring kabar kabungaan tentang belisan swarga. Jadi Kak Dinto eka andi orang se atobat. Sehingga na ngiring atobat. Sanajan abek tak apa ngerasa ngalakoni dosa. Polana yang kilakar kebanyakan dosa Kak Dinto. Menipikir abek tibi tak eka ngerasa. Tak apa ngerasa Kak Dinto. Siapa ngerasa ampun amun bada orang main enggak. Bawa nama cara jadi apa nama cara jadi ya. Bah jadi atuh usah. Boing kiong kufuru enggak. Mun enggak peleka. Mun pas ngokol langkona, wah jadi macam. Mungkin kan alebian boleh ya gua pesanan. Tinggal bada orang main enggak ada Kak Abe. Kak Dinto aropa rizki siraja. Saya paling palang pas Abe Kak Dinto ngalakoni dosa. Abe Kak Dinto ngalakoni kakaliruan dak kaajunan Allah Subhanahu wa taala. Pas sobong orang si mainga Kak Dinto sa palang-palang nga orang. Mungkin bagi sebagian orang nalekana iparingin nasihat, mungkin abek na rasa pegel, abek na rasa gengsi. Karena pun apa? Abek na ampun apa ngerasa berpendidikan tinggi, saya paring beburukan si mainga guna jakna sebari tungana guna lulusan ibtida misalnya. Abek na ampun merasa sarjana, merasa magister sama macam. Jadi nalekana pas ibelai, macam-macam cek guna lulusan MI mak pas tahu-tahu ane saya kok saya sarjana gua apa sana. Jadi ketika Kak Dinto nya mana tak buka pikiranna Kak akui narima tobat. Saterusipun badhe dadhabun pole dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza mata syabun nalikana bade pemuda se atinggal taibun se pemuda Kak Dinto atobat ampun lestari atobat dak kaajunan ipun Allah Subhanahu wa taala yarfa'ullahul adzaba am maqabiril muslimin. Maka Allah Subhanahu wa taala bekal ngangkat bekal manyinglah siksaan-siksaan ipun an maqabiril muslimin nengi kufuranna orang-orang Islam sebade sekitar kufuranna orang saya kasebut arba'ina aman saabite 40 tahun likaromatihi karena kamulyaanna orang pemuda si atofat Kak Dinto alallahi iyajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Dadi lain nalikana beda generasi muda, pemuda-pemuda si atofat dak kaajunan Allah Subhanahu wa taala, Kak Dinto nilainya lebih bagus sareng dak kaajunan ipun Allah Subhanahu wa taala penting orang-orang si ampun sepuh, orang-orang si ampun tua sepas atofat. Atobat denak kanak muda cara parituana lebih bagus etimbang atobat orang si ampun tua. Lendena anak kanak muda Kak Dinto lebih mulja, lebih ika senengi sareng ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala
etem bengkalan na orang se ampon toa. Tiga dinto. Orang bila ampon sepo pas buru lenda. Engki saya bagus juga. Mulja juga ya junan Allah Subhanahu wa taala. Saking amuljaan kalandaan na orang-orang se ngalakoni kalandaan bekto umur ragi muda. Engkana kak dinto masalah kalandaan kak dinto. Ponapatan ko pernah pon acara kak dinto ponapa punten. Kak dinto terbagi menjadi 3 tingkatan. Bada saya nyama as-sakho. Iki kak dinto lenda. Lenda sebagaimana biasa. Bada boleh saya nyama al-jud. Bada boleh saya nyama al-karam. Rasulullah kak dinto ya uhailal judi wal karami. Kak dinto sami-sami lenda artinya. Saking lenda sikatipun apa? Kak dinto beda pengertian epon. As-sakho lenda. Lenda bila beda orang arasan. Kau lah manika ampon 2 hari sobung si etanaa. Ketipun apa mun panjenengan apa ring berusaha. Oh engki. Niko berasnya bisa kampel lah cuy. Lenda. Kak dinto pun apa? Lenda si paling maba. Lenda si paling rendah. Buru epenta. Iki buru apa ring. Beda boleh sih. Aljud. Aljud kak dinto cek saking beda orang ajareta pun apa ketika dinto. Sebelum na orang suka sebut minta pas ngarte, debak ngarte ka maksudnya. Panik kula ampun 2 tahun mamuntuk anak. Saking cek katipun apa lah cu. Bek malarat saya kirim lagi ya. Saking bocor si Allah Subhanahu wa taala apa ring rezeki. Tak minta mun pola nah saking tomboy dalam atena. Area maksudnya kemungkinan maksudnya ya terus minta bantuan ka angkui nyumbang kirim lagi ya ke anak. Nah, jadi kak dinto aljud. Al-karom. Al-karom kak dinto engki tak usah ko sampai pon apanya udah tampu ko sampai ken arasan. Ken bede careta fai. Pon apa bahkan mungkin manabi orang selakar ampon kau nengi pas oning-oning amain. Oning-oning apek parampegana sanajan tak dapat ka parampegana. Kak dinto pas parengi kang artian si luar biasa. Kalandaan si luar biasa. Tinggal sanajan pada si paringake. Orang lenda si biasa, paring berasa kampel. Orang si lenda na aljud, si kaping 2 na, paring berasa kampel. Orang si lenda na orang si kalandaan na Eropa al-karom. Kedermawanannya kak dinto si al-karom. Sanajan sami paparing ngasih satu aja telu macam golongan kak dinto. Saking nilai ya iya junan epon Allah Subhanahu wa taala. Kak dinto, engki beda si tingkat paling maba, beda tingkat menengah, beda si tingkat paling tinggi. Jadi as-sakho kak dinto dermawan, lendeen. Tapi kalendeen sih paling maba. Muntak juga beda orang minta tak pareng. Engki mana bi beda orang sila ampun minta ki tak pareng, engki tak termasuk dalam lenda, malah termasuk si al-bakhil, engki kak dinto cerai. Kacere anda ka urusan katunyaan kak dinto ampun tak saya. Si paling tak saya. Engki kak dinto nalikana abek cerek. Nalikana mireng. Asmana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut pasta mau sholawat. Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya dabana Rasulullah. Seego ca orang si paling cerek ya orang si nalikana ngidingnya mana singko disebut tapi tak maca sholawat dak kasengko. Muka-muka batan kaula sarang para panjenengan saja itu dia orang selendah se terus-terusan senang atau beda keajunan epon Allah Subhanahu wa taala torsukan muka-muka paringana detik orang se tak cerek baik dalam urusan katunyaan langkong-langkong dalam urusan as-sholawat dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah. Mungkin cukup sakuni bisa waspamator, malar moga si sakuni kak dinto bisa teti manfaat seraja. Dak kabupaten kaula turjukan para panjenengan sateja. Sateja seleres kak dinto murni dari ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Tor sateja sekalero dari seiten kaula sampai aki kak dinto murni dari
kafuduan boten kaula tibi muga-muga satejeuna sami-sami sapora sareng ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.